इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और नसीहत के लिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से लिखा जाने वाला गलतिया की कलीसियाओं के नाम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से गलतिया की कलीसियाओं को लिखा जाने वाला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक यूं मरकूम है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो कुछ तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी है, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यसू के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तो ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हम्द और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। तू मेरी कमज़ोरियों से खुदावंद वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे, और ऐ खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए कामिल उस्ताद रूहुल कुद्दस की सहायता मुयस्सर कर। ऐ खुदावंद मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और ऐ खुदावंद तमाम देखने सुनने वाले हाजिर जमात को ऐ खुदावंद तेरे हाथों में दे देता हूँ। जहनों को खोल ताकि कलाम मुक़द्दस को समझे और हम सब ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज हम फिर पौलुस रसूल की वसात से ही कलीसिया की एक ऐसी हालत में खड़े हैं जो गलतिया की कलीसियाओं के अंदर मौजूद थी। गलतिया रोमी सूबा था। जब रोम हुकूमत कर रहा था तो उसने एक बांट ऐसी बनाई हुई थी, और ये गलतिया जो है उसकी हुकूमत का एक सूबा था। और पौलुस रसूल और बरनबास ने यहाँ पर रहते हुए काफ़ी अपने पहले बशारती सफ़र में काफ़ी कलीसियाएं जो हैं वो कायम की, जिस तरह अमाल की किताब में जिक्र है। अमाल की किताब 13वां बाब 14वीं आयत। और वो परगिया से चलकर पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। जब पौलुस और बरनबास पहले सफर पर निकले तो उन्होंने इस गलतिया के जनूबी इलाके के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं जो है वो कायम की। और जब बहुत मसीहत जो है वो तरक्की करने लगी, खुशखबरी का काम जो है वो तरक्की करने लगा, तो बहुत सारे ऐसे माशरे, ऐसे लोग उनमें शामिल होने लगे
और उनमें फिर एक ऐसी माशरती खींचातानी जो है वो शुरू हो गई, जिसकी वजह से पालूस को ये खत जो है वो गलतिया की कलीसियाओं को लिखना पड़ा। अमाल की किताब 14वां बाब 23वीं आयत। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। पालूस ने एक नज्म नस्क उन कलीसियाओं को दिया और अपने अगले सफर पर वो चला गया। अब उसको ये मुश्किल और ये खतरा जो है वो महसूस हो रहा था कि कहीं मेरी मेहनत जो है वो उनके ऊपर बेकार ना जाए और वो गलत तालीम की लहरों की जद में ना आ जाए। इसलिए वो गलतियों 4 बाब की 11 आयत में इस बात का जिक्र करता है, मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। तो ये खत पालूस रसूल को इसलिए लिखना पड़ा कि बहुत सारे लोग जो हैं कलीसिया के अंदर अपनी अपनी नुमाइंदगी, अपने अपने माशरे की जो है वो क़यादत चाहने लगे। और यूं पालूस रसूल उन ईमानदारों को जो गलतिया के सूबा के अंदर कलीसियाएं थीं उनको खत लिखते हुए कहता है कि मेरी मेहनत जो है मैं समझता हूं कि बेफायदा ना जाए, इसलिए तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ही इंसानी शख्सियत के लिए, इंसानी जिस्म जान और रूह के लिए बहुत ही दिलचस्पी का हामिल ये खत है और इसके अंदर जिस्म और रूह के ऊपर नहायत ही अमीक और गहरी जो है वो बातें की गई हैं कि इसको अगर इंसान अपनी जात के साथ समझ ले तो वो कभी भी खुदावंद से तजावज़ नहीं कर सकता, बल्कि वो खुदावंद की ठीक तालीम को जो है जो इंसान के बारे में है वो उसको समझ पाएगा। गलतियों के नाम खत को अगर हम 3 बाब की 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक पढ़ें तो हमें एक ऐसी बहस, एक ऐसे मकालमे वहां पर मिलेंगे कि हम अपने आप को जानने के लिए जो है वो आमादा हो जाते हैं। आज जिस आयत पर हम गौर कर रहे हैं वो है 26वीं आयत। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम बेजा फखर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जले। और इस आयत से जो मजमून आखज किया गया है वो है ईमानदारों की अदावत। पुराने अहदनामा में इस्राएल के अंदर 2 चरवाहे जो हैं वो बड़े नुमायां नजर आते हैं। एक है सियासी चरवाहा और एक है मजहबी चरवाहा। इन दोनों का जो हाल है या इन दोनों की जो सियासी कुव्वत है वो एक तराजू की तरह है, तराजू के 2 पल्लों की तरह। जब तक ये मतवाजन रहते हैं कौम, मुल्क, सकाफत, तहजीब तरक्की करती है। लेकिन जब इनमें इक्तदार का जो है वो खींचातानी जो है वो शामिल होती है तो कौम, मुल्क, तहजीब, सकाफत ज़वाल का सबब बन जाती है। इसलिए कलाम मुक़द्दस हमारे ऊपर इन किरदारों की वजह से ये जाहिर करता है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सकते हैं और उनको हम मतवाजी रख सकते हैं। ऐसा एक मतवाजन अमल हम उनमें ला सकते हैं कि हम मिलकर तरक्की करें और कौम, तहजीब, सकाफत
اور خصوصی طور پر ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند میں آگے بڑھے۔ ایمانداروں کی عداوت کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی نمایاں طور پر پالوس رسول صاف الفاظ میں جو ہے وہ کلیسیاؤں کے سامنے رکھتا ہے۔ اگرچہ بہت گہرے مضامین بھی اس ورد میں پائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم اس کے اوپر سیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں پالوس رسول پورے ترقی اور پورے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، اور وہ ہے دو چیزیں: کسی کو چڑھانا اور دوسرا ہے کسی سے جیلس کرنا، کسی سے جلنا۔ وہ شہرت ہو سکتی ہے، وہ ترقی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خداوند سے پیچھے ہٹاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے دور لے کر جاتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے چند مثالیں اس کی پرانے عہد نامے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں آدم اور حوا کی مثال دکھائی دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی تیسرا جو ہے وہ اس کی جڑوں کی آپ پاری کرتا ہے، جو اس کی جڑوں کو جو ہے وہ آپ پاری کیسے کی جاتی ہے۔ یہ خوش آمدی لوگ جو ہوتے ہیں یہ وہ ان جڑوں کی آپ پاری کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کے درمیان جو ہے وہ خوش آمدی کون تھا؟ وہ سانپ کی صورت میں ابلیس ان کے درمیان آ کر، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس نے کہا کیا تم کو سب درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ حوا کے یہ الفاظ خداوند کی جو ہے ہمدردی کے لیے ہیں۔ حوا کے یہ الفاظ خداوند کی طرف ہیں، نہیں ہم سارے درختوں کا پھل کھاتے ہیں، لیکن صرف ایک درخت جو باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل کھانے سے خداوند نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ وہی تو کھانے کے لائق ہے اور اسی سے ہی تمہیں منع کر دیا ہے، کیونکہ جس دن تم وہ پھل کھاؤ گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ سرکشی، بغاوت، برگشتگی کی آپ پاری ہوئی اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کی سزا اور نتیجے کو بھگتتے ہیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لا رہا تھا تو یہ موسیٰ اکیلے کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ خدا اور اسرائیل جو ہے سب مل کر جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ خدا ان کے ایمان کے وسیلہ سے اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کر رہا تھا، اور ان کی فرما برداری کے سبب سے خدا ان کو مصر سے نکال رہا تھا۔ وہ اپنے وعدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب لاوی کا قبیلہ چن لیا گیا، جب اس کا بھائی چن لیا گیا، جب اس کے بھائی کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس کے بھائی کے خاندان میں نا اتفاقی آ گئی۔ ابیرام اور کورہ جو ہے وہ لاوی کے قبیلہ میں سے ہی کھڑے ہو کر موسیٰ اور ہارون کی مخالفت کرنے لگے، اور خدا نے ان کو موسیٰ کے خلاف بات کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سزا دی۔ کس نے آپ پاری کی؟ ان لوگوں نے جو کہتے تھے تم ان سے اچھے ہو، تم ان کے لیے اچھا سوچتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھا نہیں سوچتے۔ اور کیا ہوا؟ گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 3 اور 4 ہے۔ اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے
तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहराते हो। मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। ये मूसा की खाकसारी है, ये मूसा की हलीमी है, और फिर खुदा उनके लिए सजा तजवीज करता है। और फिर नंबर तीसरे पर हम देखते हैं बनी इस्राइल की एक बड़ी क़यादत, बादशाही, सियासी क़यादत। साउल जब नाफरमानी करता है, खुदा दाऊद को चुन लेता है, लेकिन साउल दाऊद को मानता नहीं, दाऊद को बादशाह बनने के लिए जो है वो अपने दिल से उसको तस्लीम नहीं करता और उसका मुखालिफ हो जाता है। पहला सैमुएल 19वां बाब उसकी पहली आयत। और साउल ने अपने बेटे योनातान और अपने सब खादमों से कहा कि दाऊद को मार डालो, जबकि वो खुदा का चुनिंदा बादशाह है। और फिर दाऊद जो है वो क्या करता है, खुदा के लोगों में हलीमी देखे। मूसा ऊंधे मुंह गिर गया अपने मुखालिफों के सामने कि ऐसा नहीं है, तुम मेरे भाई हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि खुदा हर एक शख्स के अंदर उसी तरह रहे जिस तरह वो मेरे साथ रहता है। लेकिन खुदा के चुनने का कोई मेयार है, खुदा के साथ रहने का कोई मेयार है। इसी तरह दाऊद को जब एक बादशाह, खुदा के हाथ का मसा किया हुआ बादशाह कत्ल करने के दर पे है, तो दाऊद उसके साथ क्या करता है। पहला सैमुएल 24वां बाब 6 और 7वीं आयत का पस मंजर यूं है कि साउल जो है दाऊद को ढूंढता ढूंढता एक गार में आता है और वहां पर वो बसेरा करता है, रहता है और सोता है, और उसी गार में दाऊद भी छुपा होता है। तो उसके साथी उसको कहते हैं, आज तेरे दुश्मन को खुदा ने तेरे हाथ में कर दिया, जा और इसको कत्ल कर और बादशाह बन जा। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा का ममसू है, मैं उस पर अपनी तलवार नहीं चला सकता। और उसने गवाही के तौर पर, निशान के तौर पर साउल का जुब्बा काट लिया। और जब साउल जागा तो उसने उसको बताया और उसको कहा, 6 और 7वीं है, और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदावंद का ममसू है ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कहकर रोका और उनको साउल पर हमला करने ना दिया, और साउल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली। आज के इस सरमन में, आज के इस पैगाम में, आज के इस मजमून के अंदर आज की ये 2 बातें हमें बताती हैं कि आज का ईमानदार इसी हसार में कैद है। आज भी वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए मुख्तलिफ जराए और वसाइल जो है वो इस्तेमाल करता है। वो अंधा हुआ है और नहीं जानता कि वो खुदा की राहों से हट रहा है या नहीं, बल्कि वो सिर्फ 2 बातें उसके जहन में है और वो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन दाऊद साउल को कहता है कि मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं तेरी बदी नहीं चाहता, तू उनकी बातें क्यों सुनता है जो ये कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है। पहला सैमुएल उसका 24वां बाब 9वीं है। और दाऊद ने साउल से कहा,
تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے، داؤد تیرا برا چاہتا ہے؟ آئیے آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر ہم آج ایماندار ہیں، ہم ایمان کے پیرو ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اس کی پیروی کرنے والے ہیں، تو کیا یہ دو باتیں کہیں ہمارے اندر بیج تو نہیں رکھتی؟ کہیں کوئی انہیں آپ پاری کر کے ہمارے اندر پروان تو نہیں چڑھا سکتا؟ یہ ہمارے اندر پنپ تو نہیں سکتی؟ آئیے آج ان کو ہر روز اس جنگلی کونپل کو کاٹنے کی ضرورت ہے جس کونپل کے اوپر جو ہے خداوند اچھا زیتون کی صورت میں پوند ہوا ہے، اصلی انگور کی صورت میں پوند ہوا ہے۔ ہم جو جنگلی انگور ہیں، ہماری خود سرکش اور باغی کونپلیں نکلتی رہتی ہیں، ہمیں انہیں کاٹتے رہنا چاہیے، ہمیں ان پر جو ہے اپنا کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس درخت کی حفاظت کر سکیں جو ایمان کی وجہ سے اس جنگلی زیتون اور جنگلی انگور پر پوند کیا گیا ہے، تاکہ اس کا پھل میٹھا رہے اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ آج کا ایماندار، اس کے لیے یہ سوچنے کی جگہ ہے کہ کیا وہ ممسو پر ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا؟ کیا وہ ممسو کے لیے رکاوٹیں تو پیدا نہیں کر رہا؟ کیا وہ خدا کے چنیدہ لوگوں کی مخالفت کے لیے تو کھڑا نہیں ہو رہا؟ لیکن خدا کے چنیدہ لوگوں کو بھی سول کی طرح ہٹ دھرم نہیں ہونا، بلکہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب داؤد جیسے لوگ جو ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، تو خدا کی مرضی کو کوئی بھی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا، خدا کے چناؤ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اس دور کے اندر اس خط، اس ورد اور ان باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم سب مل کے پالوس کے کہنے کے مطابق ایک بدن ہیں، ایک بدن کے اعضاء ہیں، عضو ہیں، اور ہر عضو جو ہے وہ اپنے دوسرے بدن کے عضو کے ساتھ پیوستہ ہو کر کام کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ پاؤں سے اچھا ہے اور پاؤں جو ہے وہ ہاتھ سے اچھا ہے، لیکن یہ دونوں اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی چلنا ہے تاکہ اس اخیر وقت میں خداوند کا بدن ترقی کرے اور کلیسیا کے ذریعہ سے لوگ برکت پائیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے۔ درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کرے اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کرے۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ میرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں اس پیغام کے لیے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تابعدار ہوں اور تیری مرضی کو پورا کریں، تیرا نام جلال پائے۔ میرے خداوند جو ہمارے درمیان آج نہیں، خداوند ان کی حفاظت کر اور خداوند ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ۔ روت اور ولسن کو طاقت دے، تندرستی دے، شفا دے۔ خداوند تیرا نام جلال پائے۔ میرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ یوسف اور عزرا کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔